wasili kama mfikiriwa na Abdulhab akawaziri Almia ou l'avocat. C'est un juriste. Fahmi c'est un juriste. Fahmi c'est un juriste. On l'a sait puis on tient des hamai. Hamai c'est la manasaki. C'est qui daula sim. Donc wafanye kiasi kauli shida. Ukawa takabule. Wafanye kiasi kauli shida. Kama si ajana da yasiwa. Kabati ya hata ya nana ya siwa. Kabati mna makiashi yao ni wanu wazima. Kabati mna makiashi yao. Waje wafanisha siwa Mashallah. Bon, tija, monsieur, si passe à bihi mamiziro, anane yuka ulo wa ipanisa wo. Zaze hazingizo. Kemi hima na chani ipanisa, duti liyo muradi bazi ya ipanisa, liyo muradi Ibrahim ya ipanisa, liyo Maître Fahmi Ibrahim ya ipanisa, liyo Abdulrahman Giladi ya ipanisa. Donc, yabo, walijo mkishe kama wabaja waziri sondami. Wahi mahakama ya juriste ya jiabu wa dossier si wajine ikao hawa kemihima ngendoye Yenjeza emihima ngendoye jeza amaduka ya amali swala mimi ikao kudusisa ya hoshemina na nyamali onga butile kawo pananya na butile kawo pananya kandabi na procédure Okaya 1992. Waje walikuwa ordonnance. Ordonnance hiyo jambo Okaya mlianganya mbali. Fond ya prison. Mpaka fond ya prison. Fond ya prison. Mpaka yalibema hiyo au yende ya hukumlo mahakama mwanzo baadaye kaula muda yaumita operation wisaushia au ngandu ushilie ula muda wa hezi fungo ya lazima ya Chinese police yani ikajana bokayo mfano mbiye mama ya daula ya lazima fungwa mahishiri mfano ekema da depo ya hahe isange lo ya alije mahishiri au lo kata tuto kulio ekema nina ni jadi ya mimi ndio kusambi mjuka uruma bala Antoni Hararo mwambie lukaya mheshimiwa na Bongo Muhammad Sambi ngalo bongo ni hukumu haraka umahumuko na hisara ita hukumu inu mahajana inu mahajana umahumuko na hisara ita hukumu shainu mahajana mahakama wende wamba ukaya hanyanganya mali tamungu wanazili wika udoza lazima zilipa eke mahakama wende wamba ukaya ganyanganya mali ya Mungu tukuliwa shamimi ya awe akatsonuka ya hidrodolo na mimi wasi wa hidrodolo ngenda ukimu mene article yone lo iyo ya 80 ni mama na nao ni sa hapo binadamu chenye shabia kwa shambilo Waangalizi tukufu wa Facebook FM, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nyondu mdudungao harma ye Agwa TV. Bila shaka nyimjoka uridunga harma yeze sheni zahanyu. Nyimjoka uridunga wajau harma ye YouTube mdudunga harma YouTube. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Rejela na harma ye mipango ya hatu ya kawaida mipango ikao Rimambia na ukana haina usiku si uhondana bano. Ilirivurize mbilindaru hafasiri ya ukana rihashirishe owa komori juma yezijirio nane zetarishiwa zanzo zijirisiwa haukana yema katianu rimambia na ukana ngefu kwao iwasu ilibo mjumbii
omjumbi ala hakika yoshe vumanti ne bahari mbili yopo mjumbi ala hakika nganzao komanda mana na bahari shahunu hanta emabiria kartufu mabiria shahata emamatelo ne komanda wahe jahazi ye bahari yandiso washinda rumambia nokane makati ya mwisano Rita Zenkambwa Mbonzi mwishia izoe waziri mzamani wahe mahakama Muhammad Husseini yazitekeleza osiku wa wasina zaidi ya mezi minji ya kaudhukuru le suala lahe ye madadepo hunu ngarjordi tena arimoshelezi zihokana Mwenyezi Mungu harbe taufiki ritsanganya ye code penal ya hensi hatu na bandi za nukta za sharia ngasinizo bandi za nukta za sharia ngasinizo ngaranzao reshelezize oanru wa mahkama mahsus doalona omjarada wahe esituante economic ikao ubalia tengo jinji yema katian jumale suala la rais Ahmed Abdallah Mohamed Sambi hafadhahullahu warahu wabahanikao ndo ya jihunrao yema katianu ngilo na tenderende haukana ngarjo dhukuru ye article 145 yahe ye code penal yahe code de procédure pénale yahe yensi hatu ngarjo dhukuru le suala ilo wajao ngarjo dhukuru harmale suala ilo wajao dakika dakika nzima dakika nzima harimwambia ni wakana ngarjo dhukuru wakana ngarjo njia harima yeshio ndondondo ngarjo njia harima yeshio shay code penal ilirisome ngarjo dhukuru wajau ye article 145 ikao izo ya dhukuru harima ye code de procédure pénale ya hensi hatu wakana ima kati ya mwisio harimwambia ni wakana yezensi huzandi suenda na waza nengelazimuo abonge ye kakweli ye mahkama de afunga rais Ahmed Abdallah Mohamed Sambi jumale tuhumu ikaondo ya kazi walo ikaupasiwa ikenga sina zaidi ya muda mwinji rais Ahmed Abdallah Mohamed Sambi yachililiwa jabo ko yelua organique ya 2009 yelua organique ya 2009 ikao ivotiwa wakati wa Dr. Ikili Ludhalin yikaidhukuru ndondondo ya okana haina mndanyanganya mali za daula za depase zaidi ya zihumengomine mapesa ya shikomori ngelazimuo ye haina wakati avoka ya jo demande liberté provisoire ngelazimuo ya libe yeze mali hizo ngeaje shahunu wabadili wa article wabadili wa sharia nana yokana ihoti ndiho sisi wahanjumerilio sisi ngarjibazeo haruma masuala maili ya kisharia haruma masuala maili ya kisharia de article 149 ya 145 ya code de procédure pénale ya henti ya hatu ya ngorandore reshelezizendo ngarandore reshelezendo juge aliaman ikao wondo rais wahe tribunal de grande instance leo yinu ya ukana sisi si wahanjume si wandurubabu hobanu ngarjirefereo haruma nukta mbili bahi za kisharia rais kolonel za lasumani hambokana rais Ahmed Abdallah Mohamed Sambi hafungwa ni mahakama eke mahakama ngamdungao suala la sharia na mrumie ye sharia henamna ikaondo shalazim ye article jana na mgomitsanu nanne yamba ukana ikao ranzia 1981 narsisindrianro ranzi 1981 ikaondo bwandiso kama magistra wa Komori harmwe tribunali ya hatu ye artikli yoke ja parobadiliha ya he madadepo ikao madadepo yoka ya 4 mois et juge d'instruction ye kahaja yojo henjeza mezimine mjuma na singa reshelizanro bana procureur bana president du tribunal juge aliamani ngojo za kishariandro rahanami shasi singartunji yao ngarinjar mwe sharia juge d'instruction yekaji ufunga mndu juge d'instruction yekaji ufunga mndu yeko ufunga mndu do tribunal de parc do ko ufunga mndu cha juge d'instruction yekaji ufunga mndu abungenga rejeyo harmale swala dinu kamna ujua mrejeyi
kam na ujua mbengore jei harma loi organique ya 2009 ikao do manzo mfunge sambi hali ya ukana ye article 145 nana wajau gawe ordonnance ikao isignwa le 2 on doit signer le 2 janvier 2020 le 2 janvier 2002 iyo ndo wa signer usinye ordonnance mbili shangar jipancheo harma ye ordonnance ikao ndo wa signé le 2 janvier 2020 ikao ngambayo kana rais Ahmed Abdallah Mohamed Sambi kana ujua ya hukumlwa tanke jarma wakati utsomno ya tsomno yabo juge Aliaman ngari juao eze manœuvre président tribunal ngar juao ze manœuvre ne pression ureme wabo juu haukanga juao kwa makati ya mwiso yanu ngabo guerre de succession mwenu kana rais colonel Rasmani ngemade na engwendo hapili par jour ngurengo comprime raro différent rais colonel Rasmani par jour ngurengo comprime raro différent ilizishi dezimtene ikopasiwa ike ya lawe yende atahe unono kejeka upaswa ke azali ngomasiwani shanga bwando lo harma serikali ikaonga rjua ukana ngabu bandhi ya mawaziri ikaongwa profiteo wade wazali wandi somdefie na humrogoza nai ngarjoka ngabu bandhi ya mawaziri ikaongwa harma tartibu za ukana constitution ibadiliwa kabla ya nzali jaro izo pia ngarjoka na ngizo hombani manreda ye makatiano shanga rajero mwali swala Ahmed Abdallah Mohamed Sambi kula wana nizo mbakana mfungu izo mbakana mfungu harmale swala linu ihori shele amai le swala linu ngaraje yonro rumambieni surtout juge Aliaman ngaroshele zao nukto za sharia kaongozi juu tinanga juu kangore ma pression ro jalabo juu siha shautidiwaze utidiwazo hamnyezi Mungu bahuli amini huzingara mswahafu hutawaza wakama kadhi wakama hakimu huzingara no mswahafu wa Mwenyezi Mungu huli amini yaukana ngujostehi sharia ngujostehi obahanwe haki kaondo iliyo indema na ikao wangata tukufu wahe Agwa TV wangata tukufu wahe Facebook FM nana mjoka urishilia harmaze sheni za YouTube za hanyu ngaritirewe attention yaukana ngabo tentative de corruption ngabo tentative haukana ngabo ando daumi dufari juge Aliaman président wa tribunal de grande instance ngarjoka na ngore ma pression abo juu shara isa apwezi mahamnikani na sinebaru wa raisa ibeshe mahakimu hambade mahakama huishia hizo ye procureri raisa ambar meteleo kana sambi de mahakama huishia réponse raisa ajibe ma magistrat inde mana ikaurka ureje harmale swala linu ilirjereshe lezizendo yaukana harmale swala la funga sambi na mndele zenro baharmo mjarada wa Abu Dhabi lonu wo ekesha funga sambi dele tuhumo ekamwamba ukanesha funga sambi dele tuhumo kabati kabati hatash ani charge d'inculpation mlonizo za funga sambi mvukuru anvionda ruizo kole waja anvionda masihu nganyina ushahidi ukana waja anvionda masihu shaka bati mbahindru kabati ushahidi monesa ukana sambiha ni kwa mapesa ni avion ni wandu bala avion yabu ngar mweshelezi zao ngarashelezi zao na mpartage ye mission ya leo inu au maximum na mpartage mission inu au maximum haukalonga sarme tarehe ye mission ya leo inu na muipartage haku haukainu ngandora hantarme tarehe ngarashelezi zao juge Aliaman ya ukana utidiwa ze article 145 ya code de procédure pénale ya nchi hatu iruhusu ekakweli mahakama mnikiwa hur ekakweli sambia fungwane mahakama ekakweli mahakama nyide mdesideo yabo ranyima juji ranyima magistrat mlo yabo ranyima procureur tenale swala linu juge Aliaman procureur président tribunal
kutina ya ukana upartager swala linu ndawene parke haukana procureur general na procureur de la république kwa tina mrongo kwa tina décision harumai décision ya he libération inconditionnelle immédiat ya Medad Mohamed Sambi ranzo kada sa hunono haustehi ya article 145 inde mereka ngar sisindiao naroshelezao kana wondo ulindwa ni magistra ngojo kauni kama magistra jawabu utambe ngoro jei harma 2009 bayiho iho tindiho wanrualio ngarambao ya ukana kamtina preuve aka blank kamtina preuve zi chargeo Rais Ahmed Mohamed Sambi za lazimu mgarde kabati antamba abonga muvubulio monsieur le procureur monsieur le président wa tribunal bana juge bana Ali Aman harumo mjarada wa Abu Dhabi rasarlon wohon kodeni makatiano mjarada wa Abu Dhabi rasarlon wohon kodeni makatiano Dr. Ikililudhalin weima mfungua yalio mwaliatembeao hadhukurulwa kado 45 harme dossier Abu Dhabi na bano ani inu indini parlementaire enquête parlementaire ilio inuizi yake jawasuli babahanu haukana ke jawasuli abasainu ya mahakimu wanu no mjarada unu nguona harme dossier ya Abu Dhabi bas halafu harme dossier Abu Dhabi bwa Komor Dr. Ikililudhalin hasite wankado mengo mitanu mengo mine na nsanu ngan liberté provisoire ngem mali e karire jei Abu Ashrafi ulio député leo hasite wankado jana na mengo miraru na 4 harme dossier Abu Dhabi Colonel Azal Athman hasite wankado 20 no mweja Zubeiri amjor samiho mru oriparao rakarja toa omrongo Zubeiri hasite wankado jana na 2 yabo kartuvumbwa Abdu kartuvumbwa Humedi Msaidie kartumba stika simu kiki yabonga renga wako mwana mazaidi mwambie na okana emijarada yinu ngasima makini ngarijuawe izorambao harmwesi olalinu na singa reparao wako moro na mpartage ompango wale wenu rimwambie na okana rais Colonel Azal Asumani ngabo wanruwa kuwao zensuli ngabo guerre de succession wanru au sein de son propre gouvernement ngwa kuwao zensuli haukana rais nge mwade ngabo wanru endao mbio ya tipashie msimonebo ya tiole kotia kazao endao raisi nge mwade ngwendo hapili balante tumuka tufunga kajajo shinda ya fanyele randaru raijano maji hawe jalamba hindu haukana ngwendo hapili yenda hapili ngamjokana nampartage message hiyo banga mjokana yemrulio emanyanyasi kaunde yanikiwa yezemali ngwa ngeharma tartibu ya hanza ya pirate ye kontizelera da zinuizo sha ngasi harmai Agwa TV nane Facebook FM nampartage des informations fiables rulonizo nampartage ze misio zinu base information fiable rulonizo zihisa ngizo kirasi nasi ngasi direct wajau harmai YouTube ya hatu ya mungu jojua ya ziye ezelini zatu zinu shanga si direct harma YouTube ujojua ya ziye Facebook FM shanga si en direct harma YouTube ngarjua yokana emakati yanu ngasina za information fiable za hatu ngejo kiringa rendao namna inu ompangongu henziani shanga mjori dunga direct ya hatu ranyimlo harma ya Agwa TV ranyimlo harma Facebook FM ranyimlo harma YouTube na mkemakini banga sima informe ngarudungao ana kwa ana bandakansi banu ngarjuez jiriyo bandakansi banu shana reje harma ompango hatu wangaza tukufu wa Facebook FM ngamjokana yemru wanzo pirate konti nge actuellement harma l'hôteli
La Courneuve nge harma l'hôtel La Courneuve makatianu ikao nge harma l'hôtel Villepinte aboti ni kwa information ro ye ukanti La Courneuve shema katiriza mbaozinu ngujihundro harma chambre ya hotel ikao ihondio ya kanti yema katida nuayo yanzu ya fanze preparation ya upirate ye konti ya hatu ya ngarudungao ze information en temps réel yindi mane kwa ngarumambia onekana na mpartage ya misio ya hatu inu na mpartage mpango wa hatu bangarjo ufanya haina za ufanya ngarjo usisa harma eze YouTube ngasan direct la sine YouTube makatianu ngarjitanrishao ya bora mwambia onekana ngarudungao ngarjuao iho yalio ngarjuao yele teli ya sauji hundro ye makatianu nane ze preparatif ya nzu yazifanya shari mambia na kana angaliza tukufa Facebook FM ya ukana rita za kabambonzi tentative za détournement za urari ya sharia ikao ye president wa tribunal de grande instance ngwanzo ya rari sharia hafasiri ya ukana sambi yati jibulwa shahunu ema hakim wa kaza zen kabambonzi na singar joyo kana ha consulte winjo ema magistrat ilia jue shahunu jijalema ni ngaro sheliz president tribunal d'instance ngaro shelizao ya kana utidua zeba ye ordonnance ya le 2 janvier 2020 wende wa isigne shautidua ze article 145 ikao illimité ye mandat dépôt à 8 mois. Et kaka bati charge ikao ngarjoka na shambi kamtina charge za ahe kamtina banungu ipruveo hoka mumzingare ya mandat dépôt randi 81 hata na leo kabati mdu ya paro rendwa zinusambiya rendwao kabati mdu ya paro rendwa zinusambi ya rendwao emanyanyasi nge Corbeil Courbevoie, Yoka Courbevoie dans le 92, Mwambiani ndo, Yoka Courbevoie dans le 92, Chazele Rilio Vanu, Rizambao, Nge Villepinte, Nge Harmaloteli Villepinte, Yabata Ngaruhambia Mwanyanya Sonzori Piloto Kanangari Hudungao, Yezelera à l'heure actuelle, Nge Harmaloteli Villepinte, Yabo Villepinte, Wande Majira na Hangu, Yonde Sectori, Ya Hangu Vanu, Shangarma Chambri ya Hoteli, Shayuka Courbevoie dans le 92. Emanyanya sika ondo ya chargewa le swala hilo yabo kabati namna ndo jina kobobira rumambeno kana le swala linu kobobira ngarjo kana oseha gouvernement makatianu ndafana do anjia guerre de succession ala lakika ngabo ndo tswo zentuli ngabo mamambro ya gouvernement ika wandi sorongo za zale namna wandi so defie colonel azali wandi so mdefie habo yokana wasa waele wayokana ngwendo hapili ye makatiamu soyana shahunu ngarjoba kisharme swala la rais Ahmed Abdallah Mohamed Sambi remambia na kana ngabo tentative ikawe president wa cour d'appel aliamani nge harma tentative ya hanza ya pie ya ani harma pression haukana ngabo wandu watso hanza aliamani aji positivement shahunu almurade mahakimu wamtire attention et ma juge ikao doit signer pétition inu wamtire attention et makatianu nasir mambia na kana ngepaswao haraka hadharura rais Kolonel Asumani ya rohe bonti juu yende atsahe unono shahunu wandu walio harmaye yezi wandu ndaye ndo atongo uzia nangabo bandhi ya madhamana walio harmaye serikali wararu madhamana wa serikali wanzoende mbio haraka wa changer constitution kabla Kolonel Asumani yejaroha yabuzo piangari rejeyo harma omdongo wo shangari mparao ni mpartajo mpango watu na haina mdujo shinda ya shinda tende ya utelecharge banu directement hana mdujo shinda telecharge mpango watu unu rekangu siso harma serveri reka na rifanya hokana rimambia na hokana olamvulana makati yalu nge karibu yabo nge Villepinte harma chambre d'hôtel ya makati yalu hulana neze information direct en temps réel relonizobanu na yo ka Courbevoie dans le 92 shaha kurubia hunu ilianze ya pirate ilianze ya coupe ya tiegori harma imipango yatu sha hali hasara haukana rehisaribeha YouTube ya makatianu ngamde dungao ngarjo para mdada biswali hii yajukubalia poro mbaba chenko ranzida iho Montreuil ilirimnike wo mrongo harma ompango hatu wale winu nyonya nyasi mwambia nakana na muudunge
na mudunge mrudi mu partage ngani wenji ndondo zaidi ya wandu shihi na majana mane haukana nyi mrudunga au harma Facebook FM ngani zaidi ya wandu shihi na mingo minane jabu konyi mlarma ye Agwa TV ngani zaidi ya wandu majana mararu wa shay'un wa partage mpango watu ngo dungwanu wandu wasatimizo wandu zihi zinane na majana matanu ezelera rizambao zinu ngarjonika mdada biswalihi wa mrongo ya kubalia paroma bachenko ranzida iho Montreuil ili ajitamke nasi riendele harma mpango wa hatu na mtoloji tayarisha baramba ukana ngas tayari hunu pagai guerre de succession des anjia harma au sein de gouvernement juma et succession yaro iskolene za la sumani hokana hunu le malheur des uns fait le bonheur des autres hulawana no le beti salam ndada biso alaji kwa luparamba bachenko assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh Badruddin. Barzamasi mdada biswali. Kheri ya amani salama ya bondio mwanama mtukufu. Mdada biswali hochkubalu paro mbaba chenko ala makatianu yandi so vura na uvura haukana mawari ya wamfaume wandi so tsuwaze nsuli mfaume handi so defielwa ni bandhi ya mawaziri na hunu bandhi ya hao mwendao mbio constitution changewa nukto za constitution changewa kablia ngarijoka ni makatemu iso yanu mfaume ngonde so hapili haukanange na malalao comprime nne ndraru different ya zirengao par jour ili ya shinde ya maintenesha ukweli mfaume joka njema ekaro hahende hata hawono huno pande wa rais mzama na Ahmed Abdallah Mohamed Sambi ye mhuu wa tribunal juge al-Yaman nge harma tartibu za hanza yararie ye sharia za hanza yararie ila ordonansi kao do ya isinye na hunu ye mahakimu watazika bambonzi juma suala hamadalinu ranza rishele rao jadanguha ndara biswali utikane harara baola mvulana nge karibu bano harma lote livil penti shahunu riji arme harma ezenogozini pia ndara biswali nga wana mrongo. Marhaba manji marhaba Badruddin umpango unu haukaya marhaba Badruddin gartingo njia direct ya mpango hauka ekawendo wangalia wandu washangiria za Uthmani waona namna mbili sawa na wandu wale madua za msirini au sawa na watovarazi hauka mtovarazi uwemuweto mjuaze kebu zake mbiara ma dua za msirini wetu mjuaze kebu za bahiyo ndele serikali wa shangalia za Uthmani walio haukaya watu joho walaya watu joho wenao ekati zichenda za peu za laana ikao ekomorika bili wa ujumatoa laani rangumo taasiri rangumo sanate je wasuli masiu abangabo mwana Badruddin ile suala la leo ngamdoka mfuvia kwa ni suala la kisharia ni suala kaungana za mdu wa kisharia halisi iliyaone na mbunge upartage mpango hatu na mpartage mpango ba eze tentative ngazendao kazi tuzi armambia na kana hula wananeze information direct riziparawe makartianu eze tentative katsuranti uzie makartianu na mpartage ndro mpango hatu ndada biswali endelea ngana mrongo abange mimi mwana Badruddin usikwale unga mdoka mfuvia ukazi ndongo za kisharia za usiku wa leo zanzo rionese wavulana wanuwasi pia ukaya wamizo wadonka kufanya wankuwa kufanya ndongo za kisharia wafanya ndongo za kisharia yela dimuo wahunrihendua kisharia ya waunese ukaya zenjia mdunga otilizo cheiza lazimunda zini abonge le lazima wajoka wakomori wajua ukaya obahanu Ahmed Abdallah Mohamed Sambi aliyo Geabo shakatia mwanziaza kisharia Geabo mwanziaza kimvuyu za wanduwalo na buduki wazingizo kaini mdujondo ja vanu na dohu mtire yonde endi Ahmed Abdallah Mohamed Sambi aliyo yonde endi wakomori wajua ukaya Ahmed Abdallah Mohamed Sambi Ushibahari yonde endi ya sozingiziwa ni buduki mdujondo tengela yabo wamrende da kandak yonde elimi mimi nao le swala la Ahmed Abdallah Mohamed Sambi haufubi au katwamba nitilenze nikemjewiri wandongoza kisharia au kaizongizo no wenyi mwana Badruddin abonge na miradio siku leo unikowe hizo ili wadahanye namna Ahmed Abdallah Mohamed Sambi aretewa ehedi aliyo atejewa sili dossier ikawa isa historia ni juji ya Yamani ili ende aonane na zihiro uone doshina yaonete o wakomori atazitulie ndala biswali chukubali paro mbaba chenko ekarukubalia na juma
eshazia Rais Ahmed Abdallah Mohamed Sambi hula wana ne mahakama hatuhumlwa na unyanganyifu hatuhumlwa nene swala l'estonte économique shahunu izortsoelewa harmo mjarada wa estonte économique ikao wala Abu Dhabi wahaja makatiano ikao wondu wabasainu wadungwa ne mahakimu Rais Ahmed Abdallah Mohamed Sambi kweli mahakama ya mfungo hadhukurulwa kado kumena shenda harmo mjarada unu shahunu kado nzaraje Dr. Ikililu Dhalin hadhukurulwa kado 49 Abu Ashrafi kado jana na mongo miraru 4 Zubairi kado jana na 2 Rais Kolonel Zalasman kado 20 no mweja yabo azali hadhukurulwa kado zinji rana sambi kartumba msaidie na stikasimu na belu no andwao zabarindi nileo Sambi waeche yaliyo madadepo pendant 5 ans na hunu ikililo dhukurulu abo wakatika ondeka ministre de finance wa Sambi zabari ikililu yaliyo liberté provisoire Abu Ashrafi yaliyo député msaidie na wao Abu Ashrafi azali Nasirono Dima Youssef wa Brazili banda hatumla na unyanganyifu wa mali hadestituyolo ne sharia lewenu azali gan exercice zabari ishara sujo hukumu zabari lewenu rais azali hawe mahakimu hau president de tribunali yanzua rumie yelwa organique ya 2009 shahunu ya turumie article 145 hunu ya turumie ya ordonnance ya ST hamanga bo gishero sharman swala hilo mdada biswali Manabadru dini banazamba hale ukaya we kushindu marua mru ya tusiuha cheni ya siuha wewe kwa marua haini wakati wa nzo marue shambu ya tusiuha wewe kutu marua abonge banu owaruanu wongwa juwezo wafanyao ukabanu Rais Mzama Ahmed Abdallah Mohamed Sambi harende hashononde abonge wasiewa shondeshinu shisi paroti za kangwa ile wao kaya haruma guvernama ya kamili yakana Rais Ahmed Abdallah Mohamed Sambi owanduwanu kabati hata enga mzima ya kushana nene swala linu apoke hapo mimi mwanao Badruddini wono kaya izono mwekao madhumuno ya hao Sambi ama waruarunga hapo pia owenji waliberewa owenji kwa jarengwa owenji kuchue shia cha emru wa mdengarwa na swala linu Sambi amage yaonesawa kaya inchi nongo za kisharia mwanamba Badruddini zinongo za mwanadamu ikao ngwa miengao au ngwa mrao au ngwa wono kaya ndo hatu ekange huria lazima litabishe litem jonili baye yode elimi mini onole swala linu mwanamba Badruddin yode maana niamba ukauchukua leo nunga mkonfubi haukawe nukabati mkomoriasi wanele swala linu shangwa jua ukaya unudhulu mifundo giriao Ahmed Abdallah etare huyo chendo hakimu rikanza dhukuru swala la siala la kisharia ilireshelezize owanrwa sharia riwambi yokana banu ngasina ye code penali ngasina ye code de procédure penali ngasina ze articles za kisharia ngizo banu ngarjuwa ishelezizandro mria sidunge pression hadiwa za amini mruyaila hadiwa za ohamnyezi Mungu mdada bisolaji kwa lupa ramba bachenko ose ya gouvernement wa Colonel Azal Asmani wandi so tsuwa zensuli hauka wandi so sindihana holi hondao bandhi ya hao wandi so wana guerre de succession na hunu raisi handi so rongozo na ini bandhi ya mawaziri hunu bandhi ya hao wandi so honda tartibu wanzo wa mswaliti yuwashanje constitution hao wa profiteo owadewahe na hunu ngarambayo ya kana raisi ngaratubitishayo ya kana banda kange mwade shaharudi tena ngwendo hapili makatano kana haina usiku ngeharmwe wajibu ya orenga komprime ndaru difera ilizi shinde ya shinde ya tene ohima wahe no inde mana ikao katsone hambaba hanu ekati juma ndada biswali endelea na Badruddini vanu hakika mguze nongomza mbao izono ngwekao ngazibitishi hao harumo wanadamu au kaya vanu mengo mo zero wa chiri no kaya isi harume conseil de ministre ya miso ya inu basi hahondana na sida harume conseil hauka hashindani na maji wahanywanyi bo twanza na mbeure basi wandu wakaula wanamizo yabo de conseil de ministre ya hae
wandu wakala wananezeno ngwezo yabo hata umiso ya heusi ushansu msukaradile mtu mbaya ngu yala wananeza tongoyo hata yakauhelosiu ikawanu azali aliyo hamaka tusa hata ya yani kajacho hata ya mbili ya ukaha ilewa ukaya haini ya ibu yaha ila wao gela wanao na waruao hapo ngabo mimi mwanao Badrudini ukweli wandu washangilia zali Uthman kwa msili hao hamaba mubavuzi wa jandahala hamanga mavuzi wa jandahala mno wa msili hao wa msisonga maniho haukangwa jonao kalabda ekasiunga maniho gujovua yarendeheka makana yawe yezi wajoni renga yonde heli wajifikiria osha na walahe mzuani wajue moja kwa iju wa manama Badrudini marhaba menji mdada biswali hachukubala paro ambaba chenko ranzidai ho montroi ngar jorenga mdongornike manya simro jina ema katian manya suri para. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barzamasi wasina sinadu Wedawana Abdere ono manya Abdere nga wana mrongo ema katian minjako anzani ke mle yako shanso kandano na sembarongo nzima ya ukaendano na mastaji kao wafungao Ahmad Abdallah Muhammad Sambi ibanu mwizi ekikamala adamu mwizi ufunga mwizi amadaye relezendo ani haukayabelo wandu wa wavuma wonsi pia wongo harma guvernoma ya azali wowe halafule uijadele sisi makomoriere kubaliwa mwizi endelea shitaki mwizi hamadaye yambao ya mwizi yawa numoyo na pref ya Muhammad Abdallah Muhammad Sambi oroka sina ta pref yayo kahidi kwa leo makomoriere watu bisezi towe leo kanu mpara kika uwanzo vise wewe Sambi ngarjoka na ukweli kajafungwa hele suala lahe estonte economique haukana engela mfunga de suala la estonte economique atumlao ikililuka jajo kan liberté provisoire humedi msaidi kajajo konziani Abu Ashraf kajajo ka député Belu kajajo ka député rais azali wai kajajo ka raisi haukana ye article ijojo urumilwa ye article ya za sharia za hatu ani ndungu elewa namna ndo ndema nako ye president kurdapele makatianu hadabwanyiha katujua hauke pression ngyo inji na bunge lazimuo ye article 145 yistehilwa ne sharia relezendo nane ordonnance yahe izondizo ma juge waji constituer ma magistra wanu wanzo istehilwa lewenu aliyamani ujokanda kinyume ne sharia nizo yahamba noende favorize wandu nabo raisamba ukana ezendao naende mahakama relezendo mwanyasa no banuze ndo wizo aza hamenye sino rondo kwa zali deja itaangalia hene mwanadamu ikao ngena bandongo ya bisora bandongo mutoma pesa yegula amambu ya kulao na van wono ala kule hawapili wote pia atasonda wangalia tema fundi watu wote pia wapia jelo wa hula ikiwa sisi wazidarajeka ngonizo dokuzo pia si wanadamu katushindarelewa ukaimanadamu wote mwafaka mahensi ya hatu mada mahenda tenda dubar mama fundi wala wazamba sidi namna hiyo ukika zirendwa hatu bado pia hawahudu hama pesa nguwarumio nazo kwa lutoka yeseti magistra wajua besko ngambio kanzima etanga nge etani se ukumbara mbaviza riadi donc ushaz embavea bakisha ngarongo Mwenyezi Mungu washinde wazingare haki ubanilio ili Muhammad Sambi atodo vamika odo yalio mara ujujeo ikasimu ujujewa afrika kwa faransa za hii yaendeze Komori ya jujewa hizo pia ni za wata baka zohima yambe za nogo ya lazima maraba menji kama kama uwanja kwa kabla ndari mjuje hiyo problem ngardo fungwa sasa pia maraba menji mwanyasi wa jitamkar mpango wa watu wale winu ngardore ngamdongor nike mwanyasi mrajina mwanyasuri para Manyasuri paras na manyas. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa Badrudini. Salama ngasina sana do because Papa Sharaf nga nomrongo tentatifu za hanzazi rarie ye sharia ye makatianu mbihanyo na mdafanando wanji ya serikalini jumale suala la Rais Abdallah Mohamed Sambi okana ye mhumu wa kurdapele haurambe ye president turbinali mdafana hamango nzo rarie ye article jana na ngomine nansanu ya sharia shahatu hamango nzo ya rarie ila ordonnance ikao yonde ya isinye
ikauzo ndizo mahakimu wanzo zistehilo ya makatida nuayo nganzo ya rejea malua organique ya 2009 hali ya ukana yoti diho wanrwali yoka nojua fanya retractation ya loi ya rejei na hunu ngabo article za code penal ya shatu sharongo harmas ala madalin oseya gouvernement ngabo bandhi ya mawaziri wandiso tuwa zentuli wandiso kwa zentuli haukanango aminu ya ukana owade wa raisi mkinishi hauke le malheur des uns fait le bonheur des autres et makatida nuayo ngano mrongo Papa Ashraf. Assalamu alaikum. Ngona mtukuze mikango abe. Asante. Sanu izo mjo habari weleze Badruddin. Utona kakabati sharia ya soka hareke sambi. Bonga m'adresse personnellement Miali Sultan au sein ya Yaman wali. Au kayato komarete la secrétaire ou ministre de l'Intérieur vous êtes joka yoti haki. Haladi mwani kwa 4 mois au 8 mois. 8 mois ajam libere. Kamcha fanyishi hata. Yebonge ndungu ono kaya abo kaumatata. Ondo angalia tena ngamja adresse waye tena jamani. Msuona candidature wa cause intulizo ajo henda oka ekaye judiciaire zaifanyishi au komori kama ndo candidat na tugonda 1 baisha kwa tenda taye 2 et 3 kwa tuchaka wanungo uwezi. Eni mbi afungwa gabo madirekteri wengi wafungwa wezi. Gabo maministre abo pia wafungwa. Wote pia wana fonction sona kanga bujukana candidature iduhenda bahari. J'ai fait appel à l'heure actuelle ngamparo na mapia wa heze siasa zoti pia. Lelo ndo afanye meleve. Eta président kange incapable au Cour suprême pour une décision ya fanye arrêté au ya fanye sharia qui ce soit eta maladie ya l'homme. Rais wa daula banu ngathibitisha kana ngemade haukana ngwendo ha comprime 3 fois par jour comprime ndaru différent 3 fois par jour hunu ikopasi waende yafanye dzihiro sha ngabo banzi ya ndo alor serikali watsohanza habo kana ngwa favorizeo na singara mbao yo kana ngathibitisha banu banzi ya madhamana marais watimizi mawaziri watimizi wane huenda ngojuma urongo za raisi hena mnayanzao haula etat de santé ya shaunga banzi ya hao tena waloho mbani wanzua changer constitution à leur faveur ani hamam setu do sawanjia emakatianu le malheur des uns fait le bonheur des autres. Bahinga wapele mjo para nwana ama wahe parti hatu rwambi wadumjilie wafanye meleve au Cour suprême au cas état ya raisi et l'heure actuelle il faut aussi c'est le rimbi bao faut président wa Kemakini a dit c'est le peuple comorien qui le paye. On a droit de demander des comptes rendus mrohazi watu. On a des mrohazi watu. Mais le recommande faire des mrohazi watu parce que c'est notre argent qu'il paye. Le longo ngoma pesa irenga jet privé ngabo wanwa fozi kozani zahatu wanashahatu na mabaguzi watoshina wabona ngo jet privé hein et la droite à gauche na dépenser ma pesa la délégation et wakati tous les 10 minutes na perdu mu mezinji ukayensi itsona bahindu itso production ngo kwa tujirande compte wao. Et bon on a le droit de lui demander. Et bon gay si je saha les partis politiques pia wafanye mbele à la Cour suprême et tayalonio ou kakati dans un état à faire des documents ou bien il faut avoir un certificat médical neutre avec les médecins à Heuloyavo, les médecins à Hula ou Makomori dans un pays étranger il y a fallu une visite médicale ou Kanagado ou les cas dans un état d'ailleurs de gouverner et le sera senti à tout il y a des magengo et yensi atu ngabo ritsense atu ende magendo shabanu ngabo uziro lo ya pari ya eta ya rais wa daula manamna wa Zamba shangabo eta ya mahakama lewenu ya rais wa kurdapel ikao ya kaulazimu ya stehi ya sharia ikao ya kaulazimu ya dunge ze nukto za kisharia zilio ngodombio ya nziararie ba ngena pression ba ngabo andu alwar mwezi wa tsotsaha ya bongo ya valide zile madhamana wa serikali wako hamba ya ukana wanwe mahakama ngado na hii mahakama ndo afanyao na Aisha Sindasi na mdemo wane mahakama Papa Ashraf. Bon ils ont dû rendre les chroniqueurs wa le marché mtuku futimwa za lezina Sagaf
sagafu hamba rongo ukaya je l'applaudis wala yanzwa sabote Facebook FM nani mahakama okaba lungar dependence hatu ezelera zinu ngujihundu armaloteli vilpent ezelera zinu naam sasa zefatiha neze hitima heni mungu ujokanza ya dulumensi hatu handongombi hitima yinu awe mtukanza ya mene Facebook FM bongo mweze kweli za hitima zine zefatiha zinu busagafu kama umemili bwana nyali sultan ni hujua oni juando kango abenze ngamutsaho zenongo zinu rizite nziani kango abenze maraba menji manyasi wa jitam karamu mpango hatu wale wenu ngarjonika manyasi abobo urihiri salamu alaikum wa alaikum salam mtukufu Badruddin barazamasu manyasi abobo unao mrongo harma emadatu leo marhaba mtukufu ya anas rengesho bashiri ni bushu yetu bunjema wa shumuru ngopia wao mwageni assalamu alaikum alaikum salam harma barna majatu ya leo hii ni sanda gemashe ku Badruddin gemashe ku yoma siku mbili tatu hapo via ukamba nene wao ni aliamani asenda mbio aje ararie sharia na paroambia bani Badruddin ya mfumo wa bila sikati waambia bani mbane wamitsa optimist arme hadisi ni pasteur wanshuwa yindwao wajato welja wakulini ujo wanshuwani babalu kumanda wahensi wani na wani ile pre atu wayutante awa korompi amara ngiane constitution ya Badruddin hadisina kahambia renge muda mwingi vama magistra wao kamba wao wama determine na jao wao kotojilisha atojua rongo hallo be wao watojua wanana vana na jao wa lazima ni wende wafanye ze plainti zao na ikawa na basharia shirarilo nisikubali magistra wani mba haziao wako exige le sharia shirumio kwa miska tukagesa mtukufu Badruddin mahamba suala lini just à la dernière minute wamisielewa harma yankili yangu bamana ntungozini treneo halini usizungulu hananzia itsoko yosi ile wana wanfuani wajo wakasewa tena wendeta wasizungulu ame amale wa umoja arigia nyuma leo ijamba de ujiji fafi ule akasinya ordonansi ya jipala mbalewo waile alazimu atowe ne amuri beka usini ngotela mbade baba lukumani au le procureur au sepaki waya aliamani ula akasinya ordonansi wezu be aliamani unu mtu kamba de hallo kamwe mazar sijua kamwe kidi aliamani vavor sijua kamwe mana asubuhi yojo wafanya ordonansi ya liberté provisoire mandat dépôt ujoni ajaromba nono mtu nende beleo asfanya fasi na watu wa kisharia usifikira mba mahakimu wanaotojilisha na jao manao we magistrat comme les autres magistrats certes leo president tribunal bentongo hiyo watu wanatojua ilishe atojua rare ho afanye bewa naja wasijua vano lazima ni wabudze na jao simia mungu na asla ke ujuma otoes dua na mungu rekejuma otoes dua ike mane ntongo yini irenge isubayo wasasaja ritumu betu ambamba suala lini si suala rozi pia kushiliana na Badruddin wawe kujua na mimi kujua na wao kushopia wao kujua mane si suala la hakimu wala si suala la président de première instance na deuxième instance na troisième instance unde baba lukumani de adirisho wenda fayozi wenda rongo manya abobo na rongo etu amba onde baba lukumani bevan kamwe risregar masuala la kisharia mahakama warongo amba sambi afungwa atuhumlwa na pesa be harma omjarada wa Abu Dhabi kamba yondi abasainu mahakama waidunga watwanza indwaji na hokana rapport parlementaire la izilwa rapport parlementaire la izilwa ketsurumishi hatena manake jatimu shawaji concentre harma ye rapportu ya Abu Dhabi hunu Dr. Ikililudhali wakati ya ministre de finance wasambi il est cité 45 fois hunu wajau Abu Ashrafi
il est cité 141 fois. Hunu Wajaou Zubeiri, il est cité 21 fois. Zubeiri, il est cité 22 fois. Raïs Sambi, il est cité 19 fois. Azali Assoumani, 21 fois. Belou Antouaou. Maintenant, tu nous Antouaou pilla. Walio Mwenze, uniquement Sambi, da Lyon Rani. Halia Okana, et se charge. Kabata ta charge à Kablanc, il est inculpé. How you on est ça, mais comme on a preuve. Il n'y a pas de preuve matérielle comme ça. Certes, a signé décret, mais décret yo, Kadjarenga pesa halnu. Pourquoi Sambi est en prison? Pourquoi Sambi n'est pas en liberté? Pourquoi les autres sont en liberté? Et ça, Rono Brésil Djouzi, Dilma Youssef a destitué là. Maintenant, tout le monde a Malizadaoula. Pourquoi le colonel Zalassoumani, il est encore au pouvoir, or qu'il est impliqué dans une affaire de détournement des fonds publics? Manyabo. Yana sana uzishobashini ni sinyale tongo. Interpole tongo uko wahiro ngo abako dai. Mais yo zingo ilo vérifier pour l'instant. Yani kila raimo jaru ala nini ngo ya avancer mané ini tongo iringiro au sharia. Et ce qui est sûr, mana sambi ajiparo bani kaupana wasabani. Ce que kapsiru ni lo sharia. Donc le problème est basé en ala nini. Qu'est-ce qu'il y a passé depuis le début? T'as pas la bani qui va se charia en Comori. Voilà, absolument la charia. Parce que j'ai dit beaucoup de la charia. Donc, ce qui est ma sambi, quand tu dis par là, la situation est une léo. Mais au final, moi, j'avais ou ça, il semble avoir un soin, le léo bani. Oui, on a vu qu'il se parle de la charia. Mais, allez voir, proverbe, il c'est dans la justice qu'on trouve l'injustice. Donc, les cas où on soigne les hauts, ma magistrawani, ou à Kusamba, Burumilwa Sharia, Kashisi. Donc, on va minimum tiro en parce que, on se demande Burumilwa Sharia, ou Sharia Shilo. Mais jusqu'à preuve du contraire, comment il y a aussi charia. Mais il y a une preuve, il y a justifié, il y a une manasami à dire Arobani, parce que Dieu n'est pas charia. Quand les Américains ils mandat dépôt à l'espace de 8 mois, mais je sens bien à mettre en examen, mais en tout cas, on a une liberté, mais après, j'ai entendu. Mais oui, le comme si charia Komori, na magistrat wani watawarume charia, c'est une sous-forme ya forcing. Urumiandongo wahanuka ici, donc ça va bloquer. C'est tout un système qui est foutu. Donc, on me demande en demandant, je suis optimiste. Si j'entends qu'on est cas, vous avec des bateaux magiques. Mais je vois très flou parce que les alignés donc voilà. Maraba mengi manya abobo waji tamka harma ompango hatu wale wenu ngarjore ngamdongo rinke manya simra jina ikao yaji yari pare makatida nuai. Manya suri para, salam alaikum. Salam. Nasida sinando bikuz. Gojo zia internet ulunge telefoni. Nasida sinando. Ewa. Zia internet utishile internet ishile telefoni bas. Zia internet ulunge telefoni babu ngarjukar na wafikiana. Nam, ngasida sinando bikuz ngarushilia. Ewa, Fatma Mustafa mjini Lyon. Ngaona mrongo mwanamchwa Fatma Mustafa. Ewa, tukaya kumorisha nyusi pia Islamu, mshirani tumujema, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tukahanganda ndani fovwa mwe hadisi ya zambe komoria nchi sai ya kamiziwa kaita ndio hamuna kubaliana ukayainisi kazi ngwa ha position vous ngwa ni dictateur na malfaiteur
ya kabatisha wili okaya leo o kantido nyo kawandu wao ndo wajo julangazi ya kwa shwari na mahana na kubaliana tayari kana ndo angalia wanda kataki liwa mshukulia kwa kuna mzade wa Shen International yakaya babusa Asumani ikawa wototaze imajiza hayo haina wakati haruma zenisiza ulambo wale wa yadisino dokileka jama shukura honjia wa mweshena nilabila shakba leo ndio kutoka hono kaya lote ndio kaya ya tinkulo kazi ndio hata Shen International pour une fois Asmani akaujibwe maswali halila hata haji contrary yani haji piège mwenye donc kandi majuji kanda wala mfukazi kando ndo jina uongo au hamisia kama wala mbamo darango hali wao majuji kwa tumanda na ujo andu watu wanda wasoma wenda wafanyeza lazima hata wajiondu wafukazi chaka batishawizi wala kazi na wala hata zikauhe hakaya hata wala jamania ya mzambao yao yafanya ile ordonance yakatoma yakamili ngasinio ilaika symbol ya kamili harutras ya kamili ya honesoka basi lazima uone hapo mwe likubaliano kaya ngabo trust kaya hakubaliwa ngabo zero haukana harmwe sharia sha 2018 shahao shavote wa juzi ikaupasiwa ekaira iswahe daula ngena ani incapable ya hondesa dhamana zahe ikaupasiwa ministre premier do yarengeze dhamana hadoka ya mustadrani abasa ministre premier katsi hauka mustadrana bange nge president de l'assemblée abaha ila place ya ministre premier kaiti ngelazimuo raisi wae yajulize sheikao shahe wakuudho minishiwash eze voti ndainu Cour supreme ili wa prepare watarishe voti zinrajina ndungono hama ani ngabo baadhi ya madhamana wa serikali wenda mbio wanzura isia change constitution makatiano ngabo baadhi ya madhamana wa serikali wanzura isia tirohenda taha zihiro ngabo baadhi ya madhamana wa serikali wandiso kuwaze nsuli ebano ntiatu ngarenda ndahu ngabo baadhi madhamana serikali kaungo fanya pression juge Aliamani ya tistehi sharia na hunu Aliamani ngufanya fasi na wandu wa sharia hamadao ngaona mrongo ya pole de swala la wizara tuka handisa nzoma ndo kaya insi sanga niziwa yanga yake niona ni watu mafadima malfete niona watu na imani nensi watu na imani ya uhalisi watu na ba imani hata sija kutoka ya iza ate sharia mwisho tete bismillah de sharia za dunga yako de imani harmwe peplikao ngwa tangabi hao basi hao kwa sina ndo walonizo harma maisha hao kala si imani bahani donc nama ndo kaje na sisi kwa karabe ushangano ndo harma le swala le jawabu suluhisho ya kaya ya libakia na fikiri ya mwana ushangano ndo na kwa zile zote zitakazo kazi la ila plaisir ya kayambia ya funguo sana ile shamba kakarisi na zuri la basa leo sisi ya suluhisho ndo jina ikaunga mongo mhono pia ule kama mercenary ya ule kama avoka international riwoni bahari harmwe diplomasia ya rumiliwa mwananyansi shamwini undimikoni shamwini sijali ndio ndio kazi woni yoju zinelewa hashindi baseba bizi hapgena batama yokayama avoka international ndo mrejei uharumali la swala yokaya wanabasainu ngasina hutajifu wanabanganya hutajifu ama avoka international na ngabo mahakimu wanu wahima badala ukana mkodi ngoni mahakimu wanu muone se ukana enfin on n'a pas besoin d'aller ailleurs ngasina ale solution hondani muonese mahakimu wanu wao wafanye faso sharia habur jokana ya serikali ngwanzo wafanye le tout pour tous les wala linunsi apporte wa mashtaka bonze ketula zimumfanye api msaidie mahakimu wanu gani kasimana mrejo kwa sababu ya baba ukakabati shawiri hata mama juju mfukaro wao sasa juhudi ya system ya kufanya hata application ikundi kama nai sasa je ikale wale Asmani hele kwenye paini ya batani yanga buni majuzi na ya batani yoka hatoe amri yoka ya sabina ndio ya Asmani shabala safanya toka anarieri ya wao wai ngombo bano Aliamani nguvure mashishio wa bloquer yo situation ngombo Almuradi juge Aliamani au pe president Turbine alikatushida na nami nawe
shangu shidano na mru na wandu wa sharia yabo magistra hamadae na wandu wa magistra ba ngo shidano nao ikaono kana ngurarie amini yaila yekaono kana ngudiwa zoila saint de l'humanité ekaono kana ngurarie haz ekaono kana umsofa kanuo siamanillahi wa rasulihi kabati zindwa jina shabu bawo nyanyao baongo jomo nesa e sharia shalazim mwanya suri para. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngasida sina ndo bikozi Madi Ali ranzide hamati ngana mrongo rumabiana ukana nyondo mrudu ngawabanu na mpartage ompango wa hatu wale wenu harmazesheni za hatu zombili haukana ola mvulana ngebanu vilpenti harma chambre ya loteli nge harma tentative sharmabiana ukana risere ndoze century na mpartage mipango ya hatu yunu ranyi mrudu ngawa harma Facebook FM mrudu ngawa harma Agwa TV nana nyimlio harma yesheni YouTube ya hatu na mwende hawinji mwende mwabone harma yesheni YouTube ya hatu habari za komo 24 heures za komori na yesheni YouTube ya Facebook FM haukana kobobira harma swala linu o wakati daunu rizingaro mkabaya redao ngarjio kana madhamana wa serikali ngaruwa nao banu watimizi zaidi ya madhamana wa serikali mfukare ngwaridungao ana kwa ana ompango hatu wale weinu nana e president tribunali wonti pia ngaruwa nao banu hokana wa aminio kana zindambao zinu unundo ukweli Mwanyasi Madi Abdu ranzida hema yote ngano mrongo Mwanyasi ya makawanza ya bale Facebook temu endelea zedua rio merime yao ne zeswada riswaliu rizo zimfungu kashindu ufanya ndo wataisoka yote maana yongwa mnyezi mfungu juwe kaya zenongo uzamba yagwa ne zenongo zidunga wanu hizo ndongo za haki na mnyezi mungu ne ujuka humbala kana kaushinda mnyezi mungu ne ujuka humbala zedua ne zeswada riswaliu rimeo zedua mnyezi mungu ne ujuka humbala abonge sisi Chawimba ndongo ni sauli rongo ya usiana uwe bakangu sari ya change sharia hiyo bana bizo wamnyangukia karongo wako jana ya rongo wako kaya bami wao kwa jaroha wenda wasoma sharia wao wende wabakimo liteli walimu wa sterehi wahini wanunua ze diplomu wabalia wasutao ngazija wajengwa nza wapani hazi manende mana huko kwa surumia sharia shabanu ulimbwere hao duwana wa azali wao na ndushahe haukaya kwa tujokamba hao wajokamba hao ngemwade nuwakubali watulochashia ukaya kesi ngazija na tele afanya treatment wongo sahao azali yape warengeze domana wondo mraha ulio beti salama wasainu wondo mraha ulio gouvernement ngwatsuwao zensuli wala karzamba kana kejeka upasiwa ike azalare je komori juzi ikawalaza mkenda tsahedi hiru shema zamana wa serikali wampara kantsowonese kanga webanu na hunema kati ya mwisho zi apparition publique zaza alingi zorari mmono yokana hanta utobushiru wako moritsu munjema kajato shindo heya ya hamba katsuone hambaba hanu timpakande juma katsuone hambaba hanu arma apparition publique timpakande juma he état de santé ya shaunu wazungomba ukana le malheur des uns fait le bonheur des autres banzi ya madhamana wa serikali wandiso kwa zentuli tuna kanabo ikangabo nyasua ilazimu inikiwa wanawazali waesheleye waname dabdala waesheleye wanali swali waesheleye wanasambi na ikililu endelea azali vai wewe kasujibere haukaya leoni mana banleoni ilazimu wana nola mdumshe washindo waramukaya wandu wambulile azali wao kwa sumbenza baba hao au kainge kwa mbenza baba hao kwa hiyo mfunga ngazija ya kesi ya kesi ya wasebe mana bongo nzomwe kinga zija ya wadefande o yeye yangamie kasujibwereha wala wana kwa tumbwereha ula mdumshe kasungwereha jawe nizo kensinga zija anuka bora ya wa ya bakinga zija yape wala ondojina wa sobele wale wa mana nizo la futola au la muftola juzea kautenda rasabala ngungu tena kabala nizo arunga kangungu tena kabala asala mhazo kabala gurendo nai akarongo makaya yewe mdungu ya sene arenge magi haya mjilia afu hayalishi afu hayarasu walogotu wa kisodo ya rumia no kabuna ya ngibura welewa wale wenu wanahe no lazima wamsikinie mbaba hao wasije wakubali wangu wajao hasia maraba menji wakati woju wadorumia ze mapesa maraba menji Mwanyasi wa jitamkar mpango wa hatu ngar George Zaente ni ho Marseille e Mwanyasi sagafu rimni komdongo
ajo dizanteni Marseille Manyasa gafu salamu alaikum. Alaikum salam mwana Badruddin. Ngao mrongo harmo pango hatu wale weinu juji aliamani nge harma tartibu za utante ilianze yararie ye sharia shahunu ye mahakimu ikaondu Tanganyiha hau demande sharia istehilwa wa demande ye artiklu jana na mgomine nansanu istehilwa juma o muda wahe emanda depo shawajau wa demande wajau ye ordonnance ikao aliamani wae ende ya isinye le 2 janvier 2020 istehilwa kwa bobi harma le solalinu beshe hunu president tribunali ngurema pression boju shaunu ya serikali wa prezima wa iriha ya mahakama manyasi sagafu osen ya gouvernement makatianu bandhi ya hao wandi sotwazen tsuli habo juao yeswiha ya muhu wa daula remambiana kana ngwedo wa comprime ndaru tofauti par jour makatianu na bandhi ya hao osien ngwenda mbio ya constitution ibadiliwa ili wajongoraze taratibu anjie shahunu emakatianu manyasi sagafu ola mvulana kula neze information direct loni zobanu nge harma chambre d'hôtel Villepinte bandia yoka courbevoie nge harma chambre d'hôtel Villepinte yanzia tante zile maliani kiwa ikeba langu fanya haziahe ya ubaya eze sheni zatu zinu almadinga razurumiao Facebook FM Agwa TV nana ya YouTube 24 heures habari za Komori nana YouTube ya Facebook FM kanga rjo hirumia makatiano manyasa gafu mwana mrongo baraba menji mwana Badruddin shaima huu Hadisa male suala lae mwananyasi wa ikao haunduze mali hizo kajarenga ya bakisha kote ya dorumia shangwanzo ya jike armatabu mitkaganu mundise suala lokaya ebanu ye mwananyasi wa iwo chojo do mvumbazi na unchuju kode ya hao ebanu yeka na bavu parce que so tipi anga si armaze tabu hifi riparise mwananyasi woyi vatinokari hundu temanyaji ya hao cha ima ungeri shimbirnikiwa leba vula hahe kasina wenjiri wa juao walo France Telecom Paris ya borjo hata kemission asbabu kalinu suala nlo muhimu le suala ikawo leo garanzori baliliwa we mipango ya hatu ni radio ya hatu hata uono wala rakaya dini nzima sina oraka hambaze miga zijirona hii wesawa ndisonjila na ziba ni werenga mafule raweti ya jaya madasha finano imananya si desire ya moyo hamba zerongonga zelono angala harumayensi karna vumba unumbalbala wanjia harumeme rile okiki hakaya adesinyezo ya kahanza leo ihaja mradabi hajangu desidezo ya nzao watia yenti haruma mdafana ikao kwa tia harumeza huso wa komoni doko abugaro ijoka au leke jumkinishiha chayoti oblige urambie lebavu la hewa na uo wakatingo jao endelea manyasa mnukado saruza uva huo mnukado fubiza loto horo kana wakatingo jao manyasi sagafu ine mana ikonga remnikoni information en temps réel c'est parce que ngari zidungao en temps réel ngari informe wao en temps réel inde mana batuka ngari zitoao en temps réel manyasa sagafu endelea. Okay, rija armale suala la hususambi wano umandonire eleza upande wae majujiano haida namna ikawo ngo wasifu ngo waniko aminifu sisi wana wakomori lono raya washikomori rungao mhono wananyasi walole bavula maore ikawo ngardoze tabuwazienshio lebe alafu aruku na abeka sisi ngarone sauze fikira za hatu zokaya ya numa avuka majuji ya numa juji yanzao bezi wa sawaramu okaya asumani ngemwade iliwa amini emipango msaidie na belua wa mnikao hoitwani hao watie mnamda fana watie serikali mbalbala iliwe fakuwe maudu wajewa hunda ziriza daraja ya haju oikali jahar mupade wa ele suala la juji aliyamani kauti mashelezani lo juzi ukaya weibe ulo prezida harumaze longo zini aladimu ya sistomri unuvoti mwono namne kaude zerongo zilio jujali yamani ula haka wanembe na ino haja hafanya ze dossier mbili zina doka sambiende l'hôpitali shahaka udonu kaya ye presio ya kane opposition ani jujali yamani kujore bedingoni ya tijojuna harumataku haja unru kaya opposition dio faible donc ngwanzo ya hene li joka uheya
ekasumani hesare nde hedoro au hafu zidima yabo hele serikali wazitamaniyo donc wabanga mwana mabadrudini jujalia mani katina wakati tawo kujo respecte dossier hilo hasibabu kangu yele wakaya hafanya errori wa wadoni au hara ya kanuone serikali nusabonti presio ya kaya hajahundu kaya kena usabonti nani juheya giona bahati wa ifwa kuhoji mlifu wao wanduwana asumani awao yeye kana ustehi kana uria kana respecto wa komori ya wana shauri liyoban dokanga parao wanu ma opposition hizi opposition zombili za serikali mbili Rwanda ketama yatu pia ilalabo ojuyu na waretu mpango wa wana serikali wa ili wabonze wangu wajusehi toa wasumani suongu jo ufaungu jo kaidoro watwalie wa ujumjulia ne bazima wajuene mna wajoka wananema vayu wa komori wajoka hanze wafakweye zinu waundihe na mpango na strategie paske sambi ye mrojo msove mrika wangu joka opoza wa mwa imani ya jushi na fakweye zinu si halea wasuma nekaha kama de hatimu aweka harende hedoro iyobe mbabi jovukisha sambi riwambe mguka sambi ya kontinyeze buma asibabu kama ngoni mweze sambi nemeneze bua za sambi ngasifanyo hazi usoni mwasumana azali iyobe fikira mimi niona mwana Badrudini upale ma opposition surtout wano bonze wasifanyeze erori kama wazifanya waje serikali inu tena iridifo kula nima msavi wa irende wende zao ribaki ya ramazi tabuzimu ya mulana maramenji manyasi sagafusha uliho udhukurule swala hilo babanu ngartungo hambazinu udhukurule swala lema magistra Zuja Yamani au presida wa turbinali aliyamani ngena histoire dena wandu wakimahakama harmo wana wana minga mi confiant amwe majijwanu ngabo waloma determiner ngabo aste hiyo ya haziyaha waifanya waisoma ngabo aste hiyo ya aminwaila ngabo aminiyo yokana vanu ufaumu wa duniani no utajiru wa duniani inunzi yaribirao shangabo waele wao ye jukumu ya hakim ngabo waele wao haukango waele wao kana inili hukumu illa lillah ya bongo aminiyo yokana haina ujuhukumu nayo duniani hosema mgungu yalindwa ngondo yalindwa osoniho ni mahakimu wanu mwanyasi imane serikali ya njambihanya harmoni swala li sindabu waele wayo kana ngabo certain juge kao wahisa wakaza shon de manyo juge Yamani haisheleziziwa zi artikli zinu no ni mahakimu mabani hae juge Yamani nguyelewa eba isha hatutudu hamba raba ripue zima abonge za tunale ziruambia shaula hindutima sahara mwanyasi sagafu sisi karna jori ke harma erori si wanoto jua siasa yofanya nendini au sharia yofanya nendini shanga si harma za kiza nafsia za hensi ya hatu hobani ya waswili wabandra waswili harma mipango amanda yimo wandu mafujari wanoto jua nafasi eze hanga za tuzino maana ngabo walona hanga wanzo yezi waundemba hazi wafanye ngabo sirona hanga na jinsi yatu ni wananyasi waunde hazi wafanye wala we harma tabu na ububulo bure na ufungwa bure donc abanga mimi maleka unga mi armale swala lilo tinauli chilia ntina ujua ntimbuliwa ni majujika unga mwajua mpango rabu asubuhi nenti atoban wayasilisha kairi mimi waje wantimbulie zaweka wafanya zalingana nao wadungwe sharia wastehie kanuni wastehie mwanadamu ikawa imfa umeyaruma armenti ya hatu wanziwa nowenjiwa hoa komori le fundu hilo lazimuli ijue roli timpaka wa mtonyi bazole menguni mengoni mwani sagafu dongo yabo ngarijuwa remakoti shakarna ujuwa ribowa nika haki ya wanrikawa zilomba nika zirangwa sheho wabaki haruma shebu kushawo isho hatimnambe ya somrani egeri terdola mulora ambanyide mwaka wasutene no na walaia wasa wa haraka wa chitamuke baze bongozi lo mahakama hiyo kazi jaswabiliana na asumani waibeshe hajo shindale je babasa ye dunia mdo mzimolo kaburno mzimolo boju she problemu iliyo ngabo wanu mafujari lebe ya labelu na msaidie na kiki wa unawajua warambio ili wajua wani pango hiyo piyade mipango ya sufe jihadi ya itoa zeze rongozilo harma upande wa raisi wai doko karchujo hele mnambedo kausiso mbrai abonge emari wajofanya no rajware makoti egewa bezewa tapilia waratize projet babanu sambi waikati harma projet puisque kati harma wijito ko yonti wone mana wa leje mabikililu na majamaju sale swala la mali la hezi siwa zilizoziwa waona kango mlejezo mbari
abo jo kaya le swala inati swala lo jango abo ngabo rijo para mahakama wananyasi wanu mama juji waelewa kakarchuwa de courage sheto mayatu na ongi yodemevu na tena yodemevu ikawafanya njema ngarjo wala mercie ikawafanya izalingana nao namna ilava abonga sibala shanga rombo Mungu yo position ino haraka na tena haraka misagavuga mwaparo awala mwe wajitamu keza siasa zizo mbili wamewashindia darujopanga wana wakomori irsha wakati wajewa jina nezibani wana msaidiana belu darnama jiwanoni wazo wafakuwa yezino nasir aminoka asuma ninge mwade doko kaya kemalaloni shahufa zitima yabo yode heli ya mwadi doko wabangebo yodo pando wakumana wabadrudini gamchojo zingara ledondolima ata mpaka zikiri akazakiri kwa anao zingara na foti zaumi ya mdokaya tabachu amini formale swala lino kati mrujo jarengeye ziyo ya vukishe sambe kahomba wakana moyo kamnyezi mungu wabenze wassalamu alaikum maraba menji manyasi sagaf ranzida hewa Marseille ngarjore jay patier niketonto yabaye wompango yemakatinda nuwa yunga mjuri samihi nywandu mwakopara nganyi wenji haku Nasiru Mabiano kana na mdunge upartaje mipango ya hatu na mudemo abone harma yesheni YouTube ya hanyu haukana ompango unu ngwendao directe ngarjo sisa directe banu esheleye haukana bandabo ranzurde haze archive za hatu ili reskive haukana Mabiano kana wala wavulana ngwa honziani wala mvulana ngonziani na repartage mpango wa hatu wale wenu mahsusu haukana ermambia na kana nkada hadangwano na nkada hadema katiano ngarjore jeze anteni ho pati tonton salamu alaikum na fundi badrudi tonton ngaona mrongo we makatiano tunu ko mrongo we makatidanu ayo na kwa jitamkao kambaraka nejiki hati mwa ubanafasi ushindo uifanye mwa wensina mumnono hata ushindo udo kama zimanua kumoreka mwa venza asante mwajene wala nada mwikao wakanti hota wandiwa kumorima mwa walibena iwo raoja huwa shuli mwa venza tutudo nikao ngabishi hao ena mna yowe irongo hao cha mnyezi mungu mwono ena ya hiyo na ngujolivana ino so harjumbu zae banda mungu mwono shardisen harjumbu zae tonton harjumbu zae endelea baini ngujolivana ya wana kekangwa wenze machonimo kumori kekangwa wenze uka wawenji waka walimba omkaba unu mnyezi mungu awasisi wote enge awe kaya nguta kaya rimsanganya na wanwasa ho bosi au haraka awezo romano kamnyezi mungu mweresha rishaye Qur'ani subhanallah subhanallah wendare mnyezi mungu wende kamnyezi mungu wapala na ito hali ya kamgwa wenza ngwabi takunfa kunike izo wakomorwale vano wambao mungu nishime ripare kabuli au haraka na waripara na mwezi mtukufu uno kamgwa wenza na ndo kamgwa ritole mafujer wanu au haraka kamgwa wenza na mfundi badurdi nam yendelea ola jujali amani ngarma tartibu za hanza yararie ye sharia shahunu ye mahakimu mfukaro wajikonstitue wasasanya ye matsa naongo tayari ya ufanya fasi ekai article 145 ya code penali ya hatu code procedure penali hatu irarilwa ikao yondi wanzo istehilwa nana wajau ye ordonnance ya signwa ni jujali amani le 2 janvier 2020 gelazimuo eze nukto zozo mbili zistehilwa ya bonda wakaza ekazi rarilwa wajo fanya fasi malani hundoaji tonton harmaye gouvernement wandi so tsuazen tsuli hesuiha ya hemu wa daula ya gouvernement wandi so wana guerre de succession haina mndungu tsojiona haraka kama wabezo mkana baraka ila namna wakomorazo mbaudu hapo je ujendare ya mba haraka ingarezo ya zikendeza njaishi anto kujanibula na timizi kutekeleza kalima namgar hushila mkana baraka rombo kam nyezi mungu yali makabuli nyezi mungu ya mpare ya mngare haraka subhanallah halafu banzi hao wandiso suazen tsuli wala wanzo changer constitution no ilwa johenda ani mbihanya unjia ngwarumele kalma la shizu ngokana le malheur des uns fait le bonheur des autres tonto ritendeza ngwarendao ngaswando hindi endelea tonto wakomori hojindifu unga sebo mgujum kana baraka na haina jobelo wakomori ne ya peu hawe arbela hawe warusu tude de grupo ya mafujarwano nyezi mungu jwadumbe sharsha Qur'ani hau haraka kamwa benze na wandu wawekao watahawa warie
inamne kao wana wakomori tutude majuji wano nefikira njema webalia ino ya shida wada fi ufundi na wakomori watu la mupilizo bure haina mbujo zaende kinyume nizo yazi mkungu ndo mtendezo zimu hivo hau haraka kana wanasema mo hizo lelo na bufundi madurdi nenge oi jujali amaneka enia yaje ni ayokaya henti fundi bala hata mromdi waze kazi na hukinishiaka mwabenze mbujo mtendea yene grupu ya hiyo ibano namna relomano la gojamu nizo njema ngwari weze njema haina mri ya fanyensi ya komori walona ngwawe hetsena mo wadi wari faitana kama dirasina ho keka wandu waneni yambia o yino ukakwa tutawo ne mana mkomori jofa iye komori haujo heza jo komori changwa tawo alitole nyezi mkuna watendeza haraka haraka kama wabenze no mwezi mtukufu umu tena wana teza amina hawinji ba o hadara bila rabina nyezi mkwari ba ekabuli ngwari be kabuli tena o wanawafike na hatarara na wakazana neze nogozino ta fundie shinde paro unono hauhara nati fundi dai na haina mwana mkomoro ulo pirizo atula pirizo bure nguna mbe unono ya mtoka harumaza nisonge fiizo enge awekae o ijujali amani haja afanya geste ele mahayarira hata tiwa maha o wananyawa hii mingu wabazima naye hau unahanizizo wakumoruka vanunga mofei yasinyewa ya lazimu funde ndea zihiri ngudaji hata haiti haruma mtarabasho na tambu kana mwazi woneka mwa benze tenezo nizorozo mbeao jimlifu watu wanu na wabana tomazi amina bekeni sata amina besho 25 na kisoti mara 45 harumaze dakika zijao au zelera zijao uwandu wangu ndo mahiti subhanallah 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 endelea tonto subhanallah kumori hauza no kumori wazanzao zijo fayensi hauza zijo fayo wana kumori Nyezi Mungu mcheneza haraka harumaze dakika zinjizino engewe haina mloba mbanu harumaze bazinu roalo wazaru doalo ani haina mnachote 25 bekazi temu 50 baadhi hauji njuma hizo kama wabenza yanziro wopeweka wabinia wana wakomori hawari vingia rumaensi Nyezi Mungu waparao haraka hatensi ikaneze nafasi za hayo hau haraka kama wabenze tutudo wana demo univo ya fundi sabi angala siwa numa doa gabili kumele hari so angala sila daraseka wani sirilo homa siwani hoji mlifuwa honda nzonu jamali uje homa hala nipia relwana kwa hata harumaze radio wawenji kwa tushino numisirili wanuto kazi wa ishia harumaze radio haina mrochoma mguna mbarike mruo yendo ya jaya mtapirizo yendo ila wenja homirani no mijini ere mwa magoma ya zina ya makati ya kaushinda Sibaba alole pindano tingo ushawira na ila namna mwajoka uziha wawaloba zima na hei hauka uhazara bila na ukati waba mwajele ardu ya komorinu hara hawaba mtu zungu habari wanajina endawa joromeo sinele pinalinu mwajo urizishia loha waraka chanda wanu wamdunga na haina udoki nyumeneze nugo hizo ikao yageba ingiyo no wakomori rangu pere deila deaferi ya fundi sandukala wende azihiri Engawa ni jota ende kinyumenezo mbuna mchedezo zimuliwo ya tizi one engawa joma muzimanyo kama wabenze engawa jorombe mo fundi majurute nuloka lichaze amina hawiji ngwari tolema kufaronu hau haraka ya bita kurufa kunu ikema na bahane kumela harilibu rizi heo eziluzo hojimlifuwa hao subhanallah hojimlifuwa ne haina ulobazima ne makufarone kama wabenze subhanallah maraba menji tonton harmari swala lino walobeti salamu kwa zinao ndungono hama ngabo iduru shifanyo haba no tonto Chabo wazinao na wala ndase rishidore paribo mzanongo haina namna wonele ile kohoro namna lilio mkarbaraka kama mboshwa ma hata mzazi wa zaka umijini na Mungu tosonyeze za kostimu za ukari jende lafete zenera sijawa kama wabenze ishamba utalenga bodoka na teze amina hawinji batu halibiha awa batu ngodo harmaji tonto kujamba alimbiha mulaho engabo litikana haraba mmono relwana yawe yangulaho aukade namna imani ule okujama kwa kapa lenda taingadi ngo ingali dola fariki locho zungu haifanye duru nirejei yawa mayeka sina tambu mtikana harana naye wanasu wanalira waili wanu nguzungulio ya lahe engawe nulo na dare njawa ulo na ina makarna kautin au eka karte paraze zakuna rigizo na hena kuna
le rege kule na jushida reprepare zile razija wakadera zile babu hanzara bila mia yonziro tonto yonziro mandamu islamu no ngarombao unono ngarombao amani ngotsofumbwa ndo za uzina na daranjeu zila ya zirendani wa mkarabara ka ukazuni zwombe umanu zendo weka mlo ya zipata ya madavune miraya yezi mgomlimezo wa hwara kakamwa benze notio eni wa huwa kumori na ilana mnawanu waluma bareni ruwalo humu ruwalo iho maru wasi kwa base jozoka na toli wazo na ya sindowe na toli wezo ya pata ila namne kao haukai huwa kao zila kao noze zediana zime homi jini hawa juhuwae au wanae ingawa zorobeba na tomesho hamada zilawizo o ze famille za baki na watomesho zijana za himboy na haina mrulo bazima naye o hazara bila lamina ingawa na residence za amina wiki babu mwale beka buli wala watazaa tunaona watu wako mabara duno rangwe mahayani raila wa ngari vuma wakawa maha ezelera zijawa zo garjusi o maswali warode wake wanzima wazuila namna kaudo wana wamura wambina watimizo msomo wao bila namna warongozi ndo maana wale kezentia hao shoni kwa he grupa mafujari wanu wamasa waenda wakangwa benze au kaka zitinyangu wadhulumuya ti hawinji hata tezongo ilio ngweshioze ngwe namna zijao wakatima itizinji zila amali za jofa yo wana wakomori au watulizaze roho walinde waziba wa moro jina sayo kabata kana mbango endao relwana tonto wajitamka harma ompango wa hatunu wanza tukufu wa he Facebook FM rimwambia na kana na mwende haku mwende ma abone harmaze sheni za hatu au kana rimwambia na kana yemakati yanu riti ya zinkabwa mbonzi harma lisuala linu nana wajau waridunga wadungwa ndema naikao namrejei haukana zilera da zunu izo mpango hatu wa hanyunu ngo harma YouTube ya makatinda nuayo na mwende ma abone harma YouTube haukana ngarjuhu sisa harma wakana ye sheni ya YouTube ya hanyu ranzia he Facebook FM hujane 24 heures za Komori ya makatianu 24 heures za Komori nyanrika oraka mjawahi maabone na mwende maabone harma esheni hanyu rumambia nakana na mpartage ompango wa hanyu wale wenu na mupartage nro haukana kadahada ngwanu na kadahada na singari mparaoni ranzie Agwa TV kuja Facebook FM 24 za Komori nana ye sheni ya hanyu ya Facebook FM ya YouTube haukana wakati da unu wo ngarjosi sa mpango unu harma YouTube watsuwahi wa udunga harma Facebook FM ngwajo hudunga harma YouTube ya ngari mparaoni mwende ma abone hawinji harma yode 24 heures za Komori ya Facebook ya YouTube nyon rahamatu haukana ngarjo partage harma mpango unu iliri tsambaze habo yakana makati ya musiyano ritanabe yakana emipango ya hatu ketsudoba ki harma ya Facebook FM na harma ya Agwa TV ya ngarjo hisisa harma ya YouTube ili nywanru mridungao mje mudunge osikwa maudu Abdul Hassan najikubalia paro Agwa Rais Ahmed Abdullah Muhammad Samia fallallahu waraahu Dr. Abdul Salami Abdu nana wajau Muhammad Ali Swali najikubalia paro Mamadu miuju semato tangalia oanzaya tuatashia maghfira wa mahanika ondo wa jihurao jabo ko miuombea dua njema umatu wa mtume uantipia Madame la Dame de Fer, Madame Ségolène, Radzida iho Villeneuve Saint-Georges, Ngartanga Nyao, Dasina Fleur de Cœur, Hadzina Lana Joe, Radzida iho Marseille, Rimbushire ni masu, mema miadi aboge, mdosiku wa maudu, Zejama pia salam, Rimwesani Mngwamana, ye Facebook FM, Agwa TV, 24 za Komori, Ngarimbushire ni bahati njema na masu mema, natsumu njema, Zejama pia salam, asantu.